10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे लग्जरियस बहरी जहाज RMS टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकलने के लिए तैयार था। ये जहाज 1200 दिनों की अनथक मेहनत के बाद तैयार किया गया था। 53,000 टन वजनी इस जहाज की लेंथ 269 मीटर जबकि हाइट 53 मीटर थी और इसे दुनिया जहान की फैसिलिटीज़ और बेहतरीन आलात से लैस किया गया था। डेकोरेशन और लग्जरी के एतबार से ये शिप 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इस शिप में करीब 2240 पैसेंजर सवार थे। इस खूबसूरत सफ़र को यादगार बनाने के लिए और मुसाफिरों को अलविदा करने के लिए हज़ारों लोग साउथहैम्पटन पोर्ट पर मौजूद थे। जहाज़ में सवार पैसेंजर्स की खुशी की इंतहा न थी और हर तरफ एक गर्मजोशी और एक्साइटमेंट का माहौल था। हर कोई इस यादगार सफ़र को एंजॉय करने के लिए बेताब था और मुसाफिर बेताब हूँ भी क्यों ना, क्योंकि इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ये दावा किया था कि दिस शिप इज़ अनसिंकेबल, यानी कि ये जहाज़ किसी भी किस्म के गैर मामूली हालात में भी डूब नहीं सकता। लेकिन पैसेंजर्स, स्टाफ और जहाज़ बनाने वाली कंपनी में से किसी के वहमो गुमा में भी नहीं था कि टाइटैनिक एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाला है जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस वीडियो में हम उन 5 बड़ी गलतियों की बात करेंगे जो अगर ना की जाती तो आज टाइटैनिक एक खौफनाक हादसे की वजह से नहीं बल्कि अपने सक्सेसफुल मिशन की वजह से मशहूर होता। आखिर ये कौन सी 5 बड़ी गलतियां थीं जो कि कामयाब तरीन कंपनी व्हाइट स्टार लाइन और एक्सपर्ट्स को भी नज़र नहीं आई और टाइटैनिक हादसे का शिकार हो गया। सितारा टीवी की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम न्यू व्यूअर्स से गुजारिश है कि सितारा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिस्टेक नंबर 1। नाजरीन, कहा जाता है कि टाइटैनिक जिस रोज़ अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा था उस दिन मौसम बेहद खुशगवार था, साथ ही साथ समंदर भी साफ और चमकदार था। जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। सफ़र के शुरुआत में ही पहली मिस्टेक हो गई। टाइटैनिक ने जब सफ़र का आगाज़ किया तो इसकी स्पीड 22 नॉट्स यानी कि करीब 40 किलोमीटर फी घंटा थी, जो कि इतने मैसिव शिप के लिए बहुत हाई स्पीड कंसीडर होती है। अगर टाइटैनिक इस हाई स्पीड को मेंटेन रखते हुए सफ़र जारी रखता तो ये 7 दिन के अंदर अंदर डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाता और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। दरअसल जहाज के मालकान और कंपनी के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस ये चाहते थे कि किसी तरह दुनिया को पता चले कि टाइटैनिक महज जसामत में ही कोलोसल नहीं बल्कि अपनी बर्क रफ्तारी के सबब भी दुनिया का तेज तरीन है। वर्ल्ड रिकॉर्ड और आलमी शोहरत हासिल करने के लिए भी ओवर स्पीडिंग से काम लिया गया और यही टाइटैनिक की सबसे पहली गलती थी। मालकान की तरफ से की गई जल्दबाजी की कीमत जहाज में सवार हजारों अफराद ने अपनी जान देकर चुकाई। मिस्टेक नंबर 2। सफ़र के तीसरे रोज़ ही जब टाइटैनिक नीलगू समंदर के गहरे पानियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था तो उसे आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं कि अलर्ट हो जाएं, आगे खतरा मौजूद है। 14 अप्रैल की तारीख रात, जिसे मूनलेस नाइट भी कहा जाता है, इस रात टाइटैनिक को एक और बहरी जहाज की तरफ से हंगामी सिग्नल मौसूल होते हैं कि टाइटैनिक जिस रूट पर रवां दवां है इस रास्ते पर कई जायंट आइसबर्ग्स और बर्फानी तोदे मौजूद हैं। लेकिन जहाज का अमला इन वार्निंग्स को पूरी तरह इग्नोर कर देता है क्योंकि ये बात स्टाफ और पैसेंजर्स के माइंड में पुख्तगी से डाली गई थी कि ये जहाज अनसिंकेबल है। लिहाजा टाइटैनिक की स्पीड 40 किलोमीटर फी घंटा बरकरार रहती है। मिस्टेक नंबर 3। 14 अप्रैल की रात चूँकि विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी, लिहाजा ऐसे वक्त जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर क्रूज नेस्ट पॉइंट पर पहरेदार खड़े किए जाते हैं। टाइटैनिक पर 2 पहरेदार क्रूज नेस्ट पॉइंट पर खड़े किए गए थे। उस रात मौसम ठंडा और सर्द था, लिहाजा पहरेदारों को यख बस्ता हवाओं का सामना था जिसकी वजह से उनकी आंखों से पानी निकल रहा था और सारा मंजर धुंधला रहा था। इस क्रूशल टाइम पर हर पहरेदार के पास बाइनोक्यूलर यानी दूरबीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मसला ये था कि टाइटैनिक के पहरेदारों के पास दूरबीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जहाज़ के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में तब्दील किया गया था और वो उस लॉकर की चाबी भूल गया जिसमें दूरबीनें रखी थी। बाद अज़ां तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ कि दूरबीनें ना होने की वजह से
عملے کو آئس برگ ٹکرانے سے محض 37 سیکنڈ پہلے نظر آیا۔ لہٰذا ٹائٹینک کے پہرے داروں کو جب نیکڈ آئی سے فٹ بال فیلڈ سائز جتنا آئس برگ نظر آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آئس برگ کو سامنے دیکھتے ہی کروز نیسٹ پوائنٹ سے فریڈرک فلیٹ مسلسل الارمز بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اب پینک کے اس ماحول میں جہاز کو موڑنے کے لیے تمام ایفرٹس کی جاتی ہیں۔ اگر کسی طرح جہاز کی سپیڈ کم ہوتی تو اس کا رخ ایزیلی موڑا جا سکتا تھا، لیکن تیز رفتاری کے سبب اب اس برفانی پہاڑ سے بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، جہاز کے بڑے بڑے حصوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ریبٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ٹائٹینک کی مینوفیکچرنگ میں جن ریبٹس کا استعمال کیا گیا وہ سٹیل کی بجائے ناقص مٹیریل سے تیار کیے گئے تھے۔ اس بڑی غلطی کا خمیازہ تباہی کی صورت میں بھگتنا پڑا، کیونکہ ٹائٹینک کے آئس برگ سے ٹکرانے سے قبل گمان تو یہ تھا کہ اس کی باڈی کسی بھی خطرے کو آسانی سے شیلڈ کر لے گی، لیکن یہ گمان محض گمان ہی ثابت ہوا اور جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی ریبٹس ٹوٹ گئے اور سمندر کا پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہونے لگ گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ انسنکیبل اب ڈوبنے لگا۔ ٹائٹینک کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس سے نیئرسٹ جہاز RMS کارپیتھک بھی 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا، لہٰذا فل سپیڈ سے بھی یہ جہاز مسافروں کو ریسکیو نہیں کر سکتا تھا۔ مسٹیک نمبر 5، اب خطرے کو بھانپتے ہوئے کیپٹن سمتھ نے عملے کو آرڈر کیا کہ پیسنجرز کو فل فور ایویکیویٹ کیا جائے، لیکن مسافروں کی حالت زار یہ تھی کہ وہ کسی بھی وارننگ پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ٹائٹینک کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ یہاں ایک نہیں بلکہ دو غلطیاں سامنے آئیں۔ پہلی غلطی تو یہ تھی کہ جب پہلی لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی تو وہ 65 افراد کی کیپیسٹی ہونے کے باوجود صرف 28 لوگوں کو ہی لے کر روانہ ہو گئی، لیکن جب ہر طرف پینک سا پھیل گیا تو پیسنجرز حواس باختہ ہو کر بوٹس کی طرف دوڑے۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ ٹائٹینک میں صرف 20 لائف بوٹس ہی موجود تھیں، جو کہ زیادہ سے زیادہ 1200 افراد کو ہی بچا سکتی تھیں، لیکن جہاز میں تو 2200 سے بھی زائد افراد شامل تھے۔ رات کے 2:05 پر جب آخری لائف بوٹ سمندر میں اتاری گئی تو اس وقت تک صرف چند 100 پیسنجرز کو ہی ایویکیویٹ کیا جا سکتا تھا۔ باقی ماندہ لوگوں نے خطرے کے پیش نظر اٹلانٹک اوشن کے خون جما دینے والے پانیوں میں چھلانگ لگا دی۔ چونکہ سمندر کا ٹیمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، لہٰذا کسی بھی پیسنجرز کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ وہ ٹائٹینک جسے 3 سالوں میں کنسٹرکٹ کیا گیا وہ محض 3 گھنٹوں کے اندر 2 حصوں میں بٹ کر سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گیا۔ اس حادثے میں کیپٹن سمتھ آخر تک مسافروں کی جان بچاتے رہے اور اٹلانٹک اوشن میں چھلانگ لگانے والے آخری شخص بھی کیپٹن سمتھ ہی تھے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 70 سال بعد 1985 میں اس کی دوبارہ کھوج لگائی گئی۔ ٹائٹینک کا ملبہ آج بھی زنگ آلود حالت میں سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہے اور امکان ہے کہ 2030 تک ٹائٹینک کی باڈی رسٹنگ کے نتیجے میں اپنی اصل شکل ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔